كذا كان سهل ولا طفيته. الاخوان الصوت قد الصوت مزيان دابا مزيان وي راه كان ساهل انا طفيته. Alors c'est bon, donc Inch'Allah on va commencer. On va commencer avec les examens que j'ai déjà partagés avec vous. Donc on va l'examen de 2013. L'examen de 2013 شنو عندنا فيه؟ واحد السؤال اللي كان تطرح من عند بعض الاخوان واش هذا الشيء pour la première année ou pour les premières années ولا les deuxième année. Donc transformateur هو شي حاجه اللي خص كلشي يكون عارفها. بالنسبه في لي زيكزامان première année soit ESA soit TMI soit AI je pense كيركزوا اكثر على لو مونوفازي بارفي. اوكي ما كيحطوش لكم لو ترانسفورماتور ريال، ما كيركزوا على لو ترانسفورماتور بارفي بحال الامتحان ديال 2014 اللي غادي نشوفوا. بالنسبه لي دوزيام اني سورتو تي ام اي راه هادشي كيتحط لهم. اوكي الوغ دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا ليتود دان ترانسفورماتور مونوفازي ا دوني لي ريزولتا سويفون. شنو هما؟ ميزور اون كونتينو des résistances. Donc, on a les résistances بجوج laissées à vide ou laissées en court-circuit. Donc, أنا غنحاول في الأجوبة ديالي نبقى نشرح حتى لا ميثود ديال كيفاش تخرجوا بحال هاد الأسئلة هادو. Donc, عندنا لو رابور دو ترانسفورماسيون. Une fois كنشوف لو رابور دو ترانسفورماسيون شنو خصني؟ U de 0 اللي سميتها أنا U de V على U1 نومينال. هذه هي العلاقه. نمشي نقلب ليسي افيد عطاونا اي دو 0 سي 240 فولت وليسي اون كور سيركوي عفوا و يو ان نومينال هي 2300 فولت. اوكي دونك هذا غيعطينا في لو كالكول جي تروفي 0. دونك انا ديما كنحاول في لو رابور دو ترانسفورماسيون كنفضل انه يكون بريسي، يعني كنفضل 4 الارقام منفصله. علاش؟ باش حتى لو كالكول كيجينا هو هذاك، حيت راه كنحتاجوا هاد ان في بزاف ديال الحوايج. سينو اون جينيرال راه كيديروا غير 3 ديال الارقام 3 شيفر ابري لا فيرغول. Montrer que dans l'essai à vide les pertes Joule sont négligeables devant P1V. هذا الشيء هضرت عليه البارح. Donc pour les pertes à vide قلنا في l'essai à vide les pertes هما les pertes fer ou les pertes Joule ils sont négligeables. On va essayer de démontrer cette القضية هذه. Donc عندنا à vide غنحسبوا perte Joule. perte Joule شنو هي؟ شو كنعرفوا حنايا في à vide؟ دونك غير باش تفهموا هادشي اللي غنكتب à vide le secondaire le courant au secondaire le courant هنايا تيغال 0. اوكي يعني عندي غير لو كورون ديال بريمير. دونك حتى ملي غنحسب بيرت جول فين غتكون عندي؟ غير في بريمير باسكو لو سكوندير الي افيد ما فيهش كورون. دونك غنستعملو غير ار 1 اللي هي لا ريزيستانس دو بريمير. دونك سي ار 1 فوا اي 1 في او كاري. دونك لو كالكول غادي يعطينا 0,2 وات 0,2 وات. دونك الا كان شي سؤال غادي نشوفوا عافاكم، غير نافونسيو شويه. 0,2 وات. اوكي السؤال شنو هو؟ قال لكم مونطري بان هاد لي بيرت جول افيد سون نيغليجابل، يعني ما كيسواو حتى شي حاجه قدام شنو البيرت بي ان في. بي ان في هي البويسونس ميزوري افيد اللي هي 275. دونك لقيتي 0.2 دونك أصغر بكثير من P1V اللي هي 265 واط. وتجي تكتب الجملة ديال دونك لي بيرت جول ا فيد سون نيغليجابل. لوبجيكتيف من هذا السؤال شنو هو؟ لوبجيكتيف هو انه ملي تبغي تحسب اولا تحتاج لي بيرت فير غيكونوا هما P1V هما P10 يعني بويسونس ابسوربي ا فيد. علاش؟ باسكو ا فيد هاد لا بويسونس اللي كتعبر ا فيد هي شنو؟
هي بيرت جول زائد بيرت فير. انت بينتي دابا بان هذه بينتيها بان صغيره قدام هذه يعني نيغليجابل يعني غتحيدها وغتبقى تاخذ البيرت فير هي بي ان زيرو. اوكي بنفس الطريقه نقدروا نبينوا حتى في ليسي en court-circuit, on peut montrer que les pertes fer sont négligeables devant les pertes joule. Alors, déterminer la... Voilà, donc هذا ما فيه والو. RS, شنو هي؟ عندكم R1 et R2, donc c'est M au carré R1 plus R2. غتعطيكم 9,17 milli ok donc 10 à la puissance moins 3 من بعد calculer la valeur P1cc هذه غادي نرجع ليها عافاكم P1cc شنو عندنا في P1cc P1cc c'est RS شنو هي P1cc شنو قلنا عليها P1cc هي لي بيرت جول ok ولي بيرت جول شنو كيساويو c'est RS fois I2 CC اللي هي شنو سي I2 نومينال شي راه هضرنا عليه او كاري اوكي شحال غتعطينا غتعطينا 366,8 واط اوكي بالنسبه للحساب اللي كيدير مثلا هنا غير 3 ديال الارقام منفصله غادي يلقى اختلافات شويه واحد شويه في الفاصله ولا مثلا هنا تقدر تلقى 65 ولا شي حاجه بحال هكا. خامسا شنو عندنا ديتيرميني اكس اس شنو هي اكس اس العلاقه عرفناها اكس اس سي لا راسين دو زد اس شنو هي زد اس ام يو 1 سي سي على اي 2 سي سي au carré moins RS au carré. اوكي RS راك حسبتيها وهذه اللي كتشوف هنا راه هي زد اس وراه شفنا منين جبنا هذا الشيء جبناه من ليسي اون كور سيركوي في ذاك الموديل دو تيفنا عندنا بحال هكا ها هو ليسي اون كور سيركوي كتكور سيركويتي هنايا دونك الكورون هنا عندك هو اي 2 سي سي الطونسيون اللي عندك هنا هي ام يو ا وبما انك خدام اون كور سيركوي دونك سي سي هنا ار اس هنا اكس اس اوكي دونك زد اس هي هذه كامله هي شنو ام يو 1 سي سي على اي 2 سي سي دونك راه بحال عندك سيركوي ار ال سيري سي بون لا كيسيون سويفونت 6 هذا السؤال شنو قال لك déterminer la tension aux bornes de l'enroulement secondaire lorsqu'il débite. هنا faites attention وبزاف ردوا البال هنا عافاكم هذه ما محسبناهاش غتعطينا 18.7 ميلي اوم دونك نحاول نشوف واش كاين شي سؤال عاد نكمل إلا كان شي سؤال خارج على هذا الشيء هذا راه ما غاديش نجاوب عليه الإخوان. الوغ دونك هنا ما كاينش شي حاجة حتى نرجع نشوف إمتى كيكون ترانسفورماتور بارفي ولا غيال هما كيقولوا لك واش ترانسفورماتور بارفي ولا غيال ممكن ماشي أنت اللي كتختار. الوغ لا كيسيون 6 Question 6, faites attention. La tension au bord de l'enroulement secondaire, déterminer la tension au bord de l'enroulement secondaire lorsqu'il débite un courant I2. I2 égale à combien 180. أول حاجة I2 ماشي هو I2 nominal. وهاد الهضرة اللي كنقول دابا غتفهموا علاش منين نحسبوا لو روندومون. Dans une charge capacitive etc. قال لك حسب لي التونسيون فين؟ في لا شارج. دونك حنا اشنو كنعرفوا؟ كنعرفوا بأنه
tension ملي ما كتكونش لا شارج شنو هي التونسيون السكوندير هي U2 0 اللي سموها هنا U2V ياك عطاوها لكم شحال 240 فولت مي قلنا البارح ملي كنديروا اون شارج ديك التونسيون اللي كتوصل لا شارج راه ماشي هي التونسيون اللي كتكون افيد ماشي هي 240 غتوصل قل واحد شويه على حساب لا شارج شنو هو الفرق الفرق هو شكون اللي كنسميوه لا شوت دو طونسيون دونك U2 اشنا هي اللي كنقلبوا عليها حنا هي هاد U2 يعني الطونسيون في السكوندير هي طونسيون في السكوندير الا ما كانتش عندي لا شارج يعني افيد ناقص شنو لا شوت دو طونسيون موان لا شوت دو طونسيون في السكوندير cette chute de tension elle est due à quoi شكون السبب في لا شوت دو طونسيون هو l'impédance du transformateur RS XS et nous avons donné العلاقه ديال هذا nous avons donné la relation de delta U شنو هي avec delta U2 شنو هي RS I2 cos phi2 plus XS I2 sinus phi2 هنا عافاكم خصكم تردوا البال اوكي انا كتبت العلاقه اون جينيرال مي il faut faire attention à la charge le type de la charge si la charge est inductive phi2 elle est positive ok si la charge est capacitive phi2 elle est négative donc ملي غتحسب phi2 il est négatif normalement هنا خصو يكون un moins donc faites attention si انا غنعاود si la charge est inductive خليها كما هي si la charge est capacitive vous devez mettre ici un moins علاش parce que phi2 ça sera négatif et le sinus d'un angle négatif est négatif donc هذا الموا غيخرج لك هنا OK ou là vous pouvez mettre plus mais faites attention à phi2 calculez phi2 vous allez trouver un angle qui est négatif ومني غتحسبوا لو سينوس ديالو راه هو غيعطيكم هذاك الموا هنا OK donc vous avez le choix اما دير هنا moins lorsque la charge est capacitive OK et phi2 tu peux remplacer par l'angle positif ما عندكش ما كاين حتى شي مشكل غير faites attention OK دونك هنا غنحسبوا RS عندنا XS عندنا I2 c'est 180 cos phi2 c'est 0,9 sinus phi2 شنو هي sinus cos moins 1 de 0,9 OK دونك ما غنعوضش باش ما نضيعش كي سميتو دونك غير هاد sinus phi2 شنو هي sinus cos moins 1 de 0,9 هي اللي غتحتاجو مكاينش شي الاخر عندكم دونك ملي غتحسب vous allez trouver combien vous allez trouver delta I2 égale غتلقاوها نيجليجابل صغيره بزاف 239.98 تقراوها تقريبا 240 يعني ما كانتش عندنا اون شوت دو طونسيون اللي هي كبيره وهاد القضيه هذه غتلقاوها بزاف افيك لي شارج كاباسيتيف ديما لي شارج كاباسيتيف لا شوت دو طونسيون كتكون صغيره لي شارج اندكتيف لا شوت دو طونسيون كتكون كبيره باردون هنايا راه U2 ماشي دلتا U2 delta U2 غادي تلقاو vous allez trouver 0,02 implique U2 هي شنو 240 moins هذه اوكي هذه راه 240 ودلتا U2 ها هي غتعطينا U2 هذه اوكي لا ديرنيير كيسيون عندنا لو روندومون دونك غنسالي التمرين ولا كان شي سؤال ولا شي نقاش في التمرين نتناقشوا فيه لو روندومون شنو هو هنا ردوا البال واحد القضيه هو P2 على P1 اوكي شنو هي P2 P2 هي U2 I2 cos phi2 ما عندناش فيها المشكل U2 عندنا I2 عندنا cos phi2 مقسومه على P1 شنو هي P1 P1 هي P2 زائد لي
perte. Ok? P1 هي P2 زائد la somme des pertes. Ok? مجموع ديال les pertes. Donc غنعاودو نكتبو هذا الشيء. U2 I2 cos phi2 plus perte joule plus perte fer. عندنا جوج د لي بيرت. بيرت جول وبيرت فير. الخطأ اللي تقدروا تطيحوا فيه هنايا شنو هو بيرت جول. حنا شنو قلنا؟ قلنا بانه هذا ردوا البال. قلنا بانه pour les pertes P1V la puissance mesurée à vide ديك P1V هي les pertes fer. Ou P1CC la puissance mesurée en court-circuit هي les pertes joule. Mais شنو هو الفرق هنا بالنسبه للبيرت جول؟ البيرت جول في لي سي اون كور سيركوي تحسبوا على اساس شنو؟ لو كورون نومينال اللي هو 200 امبير راه مكتوبه في التمرين. اي 2 سي 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 200 امبير. دابا شحال اي 2 سي 180. دونك اون دوا ريكالكولي لي بيرت جول. ديك لا فالور دو بي ان سي سي اي فوس الا استعملتيها هنا. اوكي دونك افيك بالنسبه للبيرت فير لا البيرت فير هي علاش هي اشنو قلنا البارح nous avons dit que les pertes fer sont proportionnelles à quoi à la tension au carré de la tension d'alimentation. La tension d'alimentation toujours عندنا هي U1 nominal donc les pertes fer toujours constantes. الا غيرتي التونسيون ديال البريمير غتغير البيرت فير. اوكي alors قلنا البيرت جول c'est combien c'est RS fois I2 au carré. ردوا البال RS هي راه عندنا ها هي و I2 هي 180. دونك غادي يعطينا شحال هذا الشيء؟ غادي يعطينا بيرت جول غتعطينا 2997. فوالا دونك vous allez remplacer غتعوض هذه I2 ها هي I2 c'est 180 cos phi2 0,9 la même chose ici le perte joule ها هي والبيرت فير هي P1V هي هذه 275. Donc vous allez trouver un rendement de combien? De 98,5 à peu près. Donc 190.5 في المئة. Donc si vous avez des questions avant de passer au deuxième exercice. ما كاينش سؤال apparemment. إلا كان عندنا شي واحد السؤال تما ما فهمتوش إلا كان عندنا دو شارج. شوف هنا. deux charges réactives et ما فهمتش هذا السؤال صراحة. deux charges réactives et capacitives. وقيلا بغات تقول inductive et capacitive mais j'ai pas compris شنو السؤال. RS égale P1CC. Oui. Question 2. مالها question 2. Question 2 قال لك عطينا بين بان لي بيرت جول ا فيد سون نيغليجابل دوفون P1V. P1V عندك وحسب البيرت جول باش تبين انها نيغليجابل. ها هي حسبناها لقيناها 0.2 دونك 0.2 قارنها مع هذا سي تري نيغليجابل. صافي هذا هو الجواب. هذا هو السؤال اصلا. Alors, donc je continue. L'examen suivant. Examen suivant, c'est un examen de deuxième année ou de première année aussi. Donc ça, première année, c'est intéressant pour eux.
Alors, je vais faire l'examen de 2014. On a un transformateur parfait. Donc, il y a transfo, il y a les circuits à courant alternatif. Un transformateur monophasé parfait, 380 volts, et calculer le courant nominaux. On a parfait transformateur. Examen 2014. Donc la première question, calculer les courants nominaux. Les courants nominaux, كنعرفوا حنا بأنه العلاقة شنو هي؟ I1 nominal, c'est la puissance apparente. البارح ما هضرناش على la puissance apparente transfo. Donc ديما transfo كيف ما بغى يكون réel ou bien parfait, la puissance apparente ديال primaire هي ديال secondaire. Donc هذاك الشيء علاش كيعطيكم غير وحده. حيت راه بحال بحال. Donc c'est S divisé par U1 nominal. S هي 4 كافيا يعني 4000 و U1 هي 380. دونك غنحسبوها نشوفوا شحال. عاوتاني عندنا I2 نومينال شنو هي؟ S على U2 نومينال. اوكي غنحسبوها نشوفوا شحال. وعندنا اخر حاجه هي M. شنو هي M؟ سي U2 نومينال على U1 nominal. Donc là, faites attention à faire comme M, حنا كنعرفوا c'est UV, U2V, يعني U2 à vide على U1 nominal. Mais parfait, ما عندناش هذا المشكل هذا. بحال à vide, بحال en charge, بحال نفس tension. علاش؟ parce que ما كايناش ديك la chute de tension اللي هضرنا عليها. OK. Alors, إلا حسبتوا هذا الشيء غادي تلقاو vous allez trouver هنايا 10 52 هنايا 18 وهنايا 0,579. OK. La question suivante. Calculer l'impédance de la charge et son facteur de puissance. En déduire les courants du transformateur. شنو عندنا دابا؟ عندنا une charge. Une charge, انا غنحاول نرسم لو ترانسفورماتور بحال هكا باش يبان لينا السؤال. ما عندنا لا ار اس لا اكس اس بارفي، وعندنا شارج كي دايره قال لك ار ال سيري. اوكي ار ال سيري. اوكي وهنا عندنا الطونسيون ديالنا U2 اللي هي U2 نومينال نيت ما عندناش اختلاف باسكو لو ترانسفورماتور اي بارفي. هذا لو كورون I2 وهذا لو كورون I1. اوكي شنو هو السؤال؟ عطاونا R وعطاونا L. قال لك حسب l'impédance de la charge. L'impédance de la charge Z circuit RL série. Donc il y a R au carré plus L oméga au carré. غنحسبوا نشوفوا شحال. Le facteur de puissance. شنو هو cos phi ديال circuit RL série؟ déjà شفناه c'est R sur C. OK donc عقلوا عليها. بالنسبه للسيركوي سيري سواء كان RL RC RLC المهم يكون سيري. Le facteur de puissance ديالو راه هو la résistance et l'impédance. OK شنو طالبين اخر؟ On déduire les courants du transformateur. Voilà, I2 ou I1 ou la puissance. Voilà. Donc I2 شنو غيكون؟ لوا دوم هنايا c'est U هي الطونسيون U2 على Z. OK و I1 شنو غيكون؟ شنو غنديرو في I1 لو رابور دو ترانسفورماسيون. OK لو رابور دو ترانسفورماسيون اشنو كيقول؟ عندك لو رابور كيقول M égale I1 divisé par I2. Faites attention بالنسبه للتيارات راه العكس ديال لي طونسيون. دونك I1 شنو غيكون؟ هو M في I2.
Ok. La dernière question est la puissance fournie à la charge. On va بحال بحال. علاش حيت parfait. Ok. وكنحسبوها هنا شنو هي؟ شنو هي la puissance fournie à la charge؟ عندك اختيار. انت اختار. يا اما R في I2 au carré. يا اما U2 في I2 في cos في de la charge اللي بغيتي. دابا راه وليتي بحال خدام فيهاش. Circuit RL série. Donc c'est U2 fois I2 fois cos phi 2 يعني ديال لا شارج هو اللي حسبناه هنا اوكي دونك غنشوف لي فالور نيميريك عندنا زد غتخرج 25 فاصلة 43 pour cos phi 0,786 pour I2 8,65 ampères. Pour I1, c'est 5 ampères. Pour P2, c'est 1496 watts, bien sûr. Voilà, donc الملاحظات les remarques من هذا التمرين اللي خصكم تردوا ليه البال. اللي تردوا ليه البال عافاكم هنايا شوف كاين شي سؤال ما يمكن والو اللي تردوا ليه البال في لو رابور دو ترانسفورماسيون. لو رابور دو ترانسفورماسيون ديما عندك سي كتبوها لها احسن سي U2 V ولا U2 0 على U1 نومينال. رد البال الله يرضي عليك. U2 0 يعني افيد ملي كنخدموا في البارفي U2 0 هي بحال افيد بحال اون شارج دونك حيت ما عندناش ديك لا شيت دو طونسيون حيت ما كاينش هنا ديك ار اس اي اكس اس دونك لابسونس دو لامبيدونس دو ترانسفورماتور كيخلي لا طونسيون U2 0 هي لا طونسيون U2 مي لو كورون ديما عندكم هاد العلاقه يعني كنتي بارفي كنتي غيال ديما لو ترانسفورماتور اون لو سوبوز بارفي pour les courants, pour les tensions là. Donc, quand on le transformateur réel, on peut utiliser même cette relation. Ok? Soit parfait, soit réel. Mais pour les tensions, non. Faites attention. Il a que le transformateur parfait, c'est U2 nominal. Mais s'il est réel, c'est U2 nominal, c'est U2 0. Parce que U2 0 et U2 nominal, il peut être même تساويش. Ok? Donc on peut tomber dans des cas, sur des cas اللي عندنا فيهم U nominal, U2 nominal et U2 0 qui sont différentes. Ok? مختلفين qui ne sont pas égales. Alors يعني ما كيكونوش égal à la même valeur. Voilà, هادشي اللي كاين هنايا. واحد قضية أخرى حتى هي مهمة pour les courants. في البارفي ما عندناش المشكل. في الريال فيت اتونسيون في لو ترانسفورماتور ريال I2 نومينال شنو هي؟ اس على U2 0 ماشي نومينال. فيت اتونسيون في لو ترانسفورماتور ريال كنهضر على ريال I2 I1 نومينال ما عندناش فيها المشكل. Mais pour U2 nominal, c'est la puissance apparente nominale divisé par U2 0, le transformateur réel. Okay? En général, dans les exercices, l'erreur, pourquoi? Parce qu'en général, dans les exercices, on vous donne U2 0, il y a U2 nominal. Okay? Mais la règle est claire, très claire. On a U2 0. Il a qu'un nombre de Voilà, donc je passe sur le dernier exercice. Le dernier exercice ما فيه شي حاجة جديدة. عافاكم واحد السؤال إلا كان
عندنا سيركوي ميكس فيه اندكتيف وكاباسيتيف. شوف عندنا لا شارج ما يمكنش تكون جوج حوايج دقه واحده. لا شارج يا اما اندكتيف ou bien elle est inductive ou bien elle est capacitive. ما يمكنش لا شارج تكون اندكتيف وكاباسيتيف en même temps. Je pense انا اللي حسب ما فهمت من السؤال si on a une inductance et une capacité. هذه راه c'est une autre histoire. راه ماشي اندكتيف وكاباسيتيف غير باش نتفاهم. راه même si vous avez une inductance une capacité بجوج راه le circuit يا اما inductif يا اما capacitif. Il ne peut pas être à la fois inductif et capacitif. راه impossible. OK. Donc déphasage على حساب الا كان عندنا على حساب لو سيركوي. دونك هذا السؤال كيبقى فاغ. على حساب لو سيركوي الا كان عندي باراليل هنايا عندنا الا كان السؤال مطروح على هذا عندنا هنايا ار ال سيري العلاقه هي هذه. كان ار ال سي c'est la même relation R sur Z. OK. كان RC c'est la même relation. OK. إذا كان parallèle عندك هنا مثلا RL parallèle. Le facteur de puissance ديال parallèle شنو هو؟ Z على R. وتحسب Z ديال parallèle اللي هي 1 sur racine طاطات إلى آخره. دابا نديرو شي اكزرسيس في هذا الشيء هذا لا سيمين بروشين سي فو فولي نكملو بعدا غير هاد لي زيكزامان اللي عندنا. شوفوا واش كاين شي سؤال اخر عفاكم. يعني الا كان هذا هو اللي هضرنا عليه بير جول 2900 ما عرفتش هذه القضيه واش انا كتبتها ما عرفت جو سي با. داكور مسيو ميرسي بوكو. داكور. Alors donc بالنسبه لي سيركوي ميكس لي بروميير اني دونك لا سيمين بروشين لو لاندي غالبا جو في فير ان اكزرسيس على لي سيركوي ميكس اللي غادي نحاول نجمع فيه كلشي. OK. Pardon, je vous remercie. صافي شباب ندوزو للتمرين الاخير ما كاين والو. دونك التمرين الاخير ما فيهش شي حاجه الصراحه. واحد القضيه اللي تردوا ليها البال عفاكم في التمارين هو دوك لي زانفورماسيون اللي كنعطي. اوكي كنعطي شي انفورماسيون على العلاقات حيت كاين شي مره لا موفيز مانيبيولاسيون ديال لي ريلاسيون. ان بنادم ما كيعرفش يستعمل لا ريلاسيون مزيان. دونك 2017 voilà هو هذا examen 2017. شنو هنا عندنا تقريبا لا ميم شوز كالكولي لو رابور دو ترانسفورماسيون. العلاقه اش كتقول U2 شنو مسمينهم في ولا زيرو U2 0 sur U1 نومينال. اوكي غادي نجي نشوف واش عطاوني لي سي افيد وي 230. شنو اخر هنا مثلا دون سيت اكزرسيس عندكم U2 نومينال هي U2 0. اوكي هانتوما ملي كيعطيكم 4500 مثلا 2230 اوكي هادو لي فالور نومينال. في لي سي افيد بارفوا راه تقدر تلقى ترانسفورماتور بحال هذا مي افيد غيجي يقول لك U2 0 c'est 240. اوكي دونك انت خصك تعرف فوقاش تخدم هذه وتعرف فوقاش تخدم هذه. اوكي دونك سو ني با لا ميم شوز. مي هنايا اون جينيرال كيعطيكم U2 نومينال هي U2 0. دونك هنا vous allez trouver 0,05 بحال هكا
Ok. Ensuite, le nombre de spires. Le nombre de spires, nous savons M, c'est N2 sur N1. Implique N2, c'est M fois N1. هنا عاوتاني ردوا البال في النومبر دو سبير لواحد اللقطه. شحال بعدا لقينا؟ لقيت انا 153. هنا شحال غادي نلقى انا؟ غادي نلقى 152 فاصله شي حاجه. لو نومبر دو سبير ما عمرو كيكون بالفاصله. On ne peut jamais mettre le nombre de spires avec des virgules, des chiffres après les virgules. Toujours كندوز le nombre entier زعما الصحيح الطبيعي اللي كبر منه. اوكي دونك غنديرو 153. Si vous trouvez 150 virgules, donc c'est 151. 160 virgules, 161. 162 virgules, 163. Ok, ainsi de suite. ما عمرنا كنديرو فاصله في لو نومبر دو سبير وكتكتب سبير. لو فاكتور دو بويسونس افيد. هذا السؤال ما عنده حتى شي معنى في هذا التمرين مي على اين نجاوبوا عليه. كوس في 0 افيد شنو هو؟ vous allez utiliser la relation ديال بي ماشي غير بشويه باش تفهموها منين جات. أن P 1 0 شنو هي؟ هي U1 0 fois I1 0 fois cos phi 0. اوكي وخرجوا cos phi ديالكم نديروها هنا. implique cos phi 0 c'est P1 0 divisé par U1 fois I1 0. Ça va nous donner 0,067. المورا شنو كاين؟ ار اس ياك راه بيان اي دو نومينال. حسب اي دو نومينال. شنو هي اي دو نومينال؟ اشنو قلت لكم انا غنكتب هذا باش تبقاو عاقلين عليها. هي اس على اي دو زيرو. اوكي هنا اي دو زيرو راه هي اي دو نومينال. Ça va vous donner combien? I de 0 تعطينا 86. S راه عندكم سي 20 كافيا يعني 20 كيلو فولت امبير. دونك غتجينا سيدي 86.95. Calculer la résistance des enroulements ramenés au secondaire ou calculer XS. Donc هنا راه بقى لينا حتى شي حاجه. RS c'est combien? C'est P1 CC divisé par I2 CC au carré. P1 CC c'est combien? راه عندكم c'est 350 ou I2 CC c'est I2 nominal. I2 CC راه قال لك c'est I2 nominal واللي هي حسبنا هذا جا. Donc vous allez trouver 46,3 milliohms. Milliohms. Ok. La dernière question, là, la qadirkum. XS, c'est la racine de MU1CC divisé par I2CC au carré moins RS au carré. Ok. On va dire le cas. 111,2 milli. 111,2 milliohms. Ok. Donc في هاد لي 3 exercices حاولنا نشوفوا كاع داكشي اللي تقدروا تصادفوا معاه في les transformateurs monophasés. Ok. Je vais essayer de faire transformateur triphasé après نديروا واحد récap ونديروا فيه des exercices. Ok. واحد 2 exercices. Voilà, donc هادشي اللي كاين. إلا ما كانش عندكم شي سؤال
كان شي سؤال s'il vous plaît. شوف هنا اش كاين انديس اورير واخا تشوفوا الترانسفورماتور تريفازي ونحاولوا نشوفوا الانديس اورير. Merci Yasmina. C'est bon, donc c'est كاين. Donc هذا السؤال راه جاوبت عليه واش ديال العام الاول هذا. دونك بور لي ترانسفورماتور انا كنعاود بور لي ترانسفورماتور مونوفازي راه بور لي بروميير اني لي دوزيام اني. اوكي غير هو بور لي بروميير اني au moins vous devez connaître tout ce qui concerne le transformateur parfait. OK مع l'utilisation ديالو avec مثلا les circuits RLC ou les ponts de redressement par exemple parce que tu as كتحتاجو. OK Pour les deuxième années, vous avez tout. Le réel, le triphasé, etc. Surtout deuxième année, TEMI. L'indice horaire, c'est un droit transformateur triphasé, s'il vous plaît. I2. Si. I2 تقدر تحسبوها بلو رابور. اوكي الا كان عندكم I1 تحسبوا I2 بلو رابور. Oui, le rapport de transformation c'est I1 sur I2. Oui. Ça fait donc j'espère يكون هادشي واضح. إلا ما كان والو الشباب donc on quitte. Ok, donc c'est bon, donc il a pas de سؤال, donc je vous remercie. Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine. Donc on va essayer de voir les transformateurs triphasés. On va faire des exercices de transformateurs monophasés aussi. On va essayer de voir les circuits mixtes, un exercice très détaillé des circuits mixtes, ainsi que la correction de quelques examens, soit de passage ou bien de fin de formation. Surtout l'examen suite à la demande d'un collègue, donc l'examen de 2014 ESA. Okay? Alors, je vous remercie, à la prochaine.